Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Société civile tonte jate ka ban an ka jamana kɔnɔ nin kɔni ye kulu ye minnu b'u jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ sigida ale ka ɲɛtaa sabatili la n'i taara an ka marabolo caman kɔnɔ i bɛ kulu ninnu sɔrɔ yen yala ninnu b'u jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ wa u yɛrɛ labɛnnen don cogo di maa bɛ se k'i jigi da u kan wa an ka bi Grand Dialogue thème o kɔni bɛ tali kɛ société civile minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ yala u b'u jeniyɔrɔ fin bɛɛ jɛfan ka sabatili la wa walasa ka kuma o kan Adama Traoré ale bɛ an bolo kɔrɔ tɔn min bɛ wele ko coordination des associations et regroupements de la société civile CARSOC o tɔn ɲɛmɔgɔ ye ale ka fara ale kan Fuseni Diop ale bɛ tɔn na ni u bɛ wele ko association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJCAD Mali ka fara ninnu bɛɛ ka nɛgɛjuru sira la Dirisa Sidibe ale bɛ an bolokɔrɔ ale sociologue ye sigida jateminɛkɛla ye ale ye ne yɛrɛ Mariam Kulibali ye a y'aw bisimila an ka baro kɛnɛ kan. Le Grand Dialogue. Alors, Adama Traoré, an bɛ ɲininkali fɔlɔ min tɛngu in na o ye k'a dɔn société civile yɛrɛ ye mun de ye? I ni ce n b'a fɔlɔ an ka wele la ka na sigi kɛnɛ in kan an ka ɲɛfɔli kɛ min b'a to u ko min ma ko société civile a ka faamuya société civile de ye mun ye société civile a kɛra de ka danfara don awa min ye Mali yɛrɛ baarakɛla yɔrɔw ye n'u ko service public ka danfara don an ni finitigiw cɛ les corps habillés n'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa o maa n'u bɛ baara kɛ administration na minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan an ka finitigiw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hali n'olu y'o kɛ maa miliyɔn kelen ye bi Mali ye maa miliyɔn 23 de ye bi o kɔrɔ ye maa miliyɔn 22 min tora o de société civile ye o kɔnɔna na jɛkulu caman sigira ɲɔgɔn kan u bɛ se ka mun kɛ ka lafiya lase olu ma an ka gafeba kɔnɔ n'u ko ma ko constitution u y'a fɛn k'a kɔnɔ ko ma ko désobéissance civile o kɔrɔ ye mun ye i ɲɛ bɛ nin fɛn o fɛn la n'o ye administration finitigiw olu bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ minnu ye o de société civile ye u bɛ anw de ka bila la c'est le grand nombre anw de ye jama ye donc ninnu bɛɛ bɛ baara kɛ anw de ye n'u ye fɛn kɛ min ma taa an sago sira fɛ an bɛ wuli k'an jɔ k'a fɔ an tɛ sɔn nin ma u k'o ma ko la désobéissance civile o kɔrɔ ye ko a bɛ an ka baara min na n'an ma taa sira fɛ an tɛ sɔn bilen finitigi b'o la baarakɛla jamaba b'o kɔnɔ o société civile an ka jɔyɔrɔ ye min ye ka an yɛrɛ kɔlɔsi an y'an bila baara la an y'an mun kɛ o ko k'a kɛcogo la o de société civile ye danfara de b'u ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛlaw finitigiw olu b'u danna société civile o ye jama tɔgɔ ye les masses laborieuses les forces vives o de société civile ye. Alors Fuseni Diop e fana bɛ société civile tɔn na mun bɛ bolo ka fara Adama Traoré ka kuma in kan? N fa y'a fɔ cogo min na o don parce que a y'a fɔ cogo min na société civile déjà danfara b'ale ni gouvernement baarakɛlaw cɛ parce que an bɛ démocratie de kɔnɔ n'o ye bɛnkan fanga ye o b'a yira n'a k'a fɔ anw de ye mɔgɔw sugandi k'olu bila an ka baara la donc o baara hukumu kɔnɔna la olu de b'an ka ci la n'an y'olu bila an ka ci la anw de bɛ to kɛrɛfɛ ka kɔlɔsili kɛ est ce que an y'olu bila baara min na u bɛ k'a bɔ a sira fɛ donc hakili la société civile sigikun y'o ye donc jɛkulu o jɛkulu n'o de bɛ baara kɛ walasa jamanaden tɔw ka wasa sɔrɔ walasa an ye mɔgɔ minnu bila an ka ciya la olu ka se ka an ka kow ta ba la cogo min na c'est à dire influencer les politiques publiques donc société civile ka o de ye société civile donc o jɛkulu kɔnɔna la a ye mun fɔ i bɛ se ka danfara sɔrɔ secteur caman kɔnɔ minnu b'a kɔnɔ donc minnu bɛ baara kɛ ka ɲɛsin sɛnɛ taabolo ma minnu bɛ baara kɛ ka taa dɔnniya taabolo ma mais société civile kɔni nin bɛɛ de b'a kɔnɔ a ye mun fɔ fɛn fɛn bɛ yen minnu kɔni tɛ fanga nɔfɛ mais n'olu bɛ baara kɛ walasa fanga bɛ se ka jama fanba n'o ye citoyen tɔw ka haminako ta ba la cogo min na. Dirisa Sidibe e sigida jateminɛkɛla a ka faamuyali ye jumɛn de société civile mɔgɔw ka baara kɛta kan? Bon komi fɔra y'a fɔ cogoya min na n'an ye société civile yɛrɛ ta ale ye jamakulu ye minnu tɛ gouvernement
gouvernement là, non gouvernemental quoi. Enfin, à but non lucratif. Nous t'as warkoé. Nga lañine jume wa lañine ka jamana nyama ani barakela mu gouvernement la ni tendigna nyoko na feraw ka defina ku ka barata to nyumana anaga kesirige wala sa ube olu munu kama lañine mu nyo be la sabati era ni bade na to amuna wala bode ne ka akina ala folo Adama Traoré, ko maliden fɛn fɛn tɛ politique ko la, fɛn fɛn tɛ gouvernement baara la, i tɛ finitigi ye, i bɛ se k'i yɛrɛ filɛ société civile mɔgɔ ye. Est-ce que anw minnu tɛ kulu la par exemple, an bɛ se k'an yɛrɛ filɛ société civile tɔnden ye wa? Vu que tɔn caman sigilen don sen kan, i tɔgɔ sɛbɛnnen tɛ tɔn na, e bɛ se k'i yɛrɛ filɛ société civile mɔgɔ ya? Société civile minnu y'a tɔn sigi, u y'a sigi société civile de cogoya la koyi. Société civile bolofaraw de farala ɲɔgɔn kan hakili sɔrɔ u ka sigida la ne bɛ nin baara kɛ ka ɲɛsin ninnu ma maa o maa n'i bɛ baarada la ne tɛ administrateur public ka baara kɔnɔ e tɛ finitigi ye les services le corps habillé militaires ou gendarmes olu douanes bɛɛ olu bɛɛ bɛ anw ka baara de la e maa o maa ne kɔni ne e tɛ ninnu kulu la e ye société civile tɔnden dɔ ye a bɛ se ka kɛ sa i bɛ baarabolo da sigi sen kan min bɛ se ka nafa ɲa i ka sigida la ka woyo ka se sigida wɛrɛ ma i n'a fɔ nin denmisɛnnin minnu y'a u tɔ mun sigi a tɔ kɛra mun kama u ye miiriya dɔ de ta fɛn dɔ ye nin anw bɛ se ka nin kɛ ka un plus c'est une valeur ajoutée an bɛ se ka nin kɛ ka dɛmɛ kɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan ne bɛ Karisago min fɔ nin ye mais Karisago ayiwa tɔn 800 de b'a kɔnɔ il y a 800 associations min bɛ Karisago kɔnɔ an bɛ Mali fan bɛɛ o ye jɛkulu de ye an bɛ se ka miiriw kɛ sɛgɛn bɛ yɔrɔ minnu na an bɛ ka mun kɛ ka ninnu dɛmɛ nin na aw minnu ye lakalita ɲininaw ye aw société civile de ye o aw fana sigila an bɛ kibaruya ɲini k'a woyo maaw k'a sidɔn aw fana bɛ société civile ka baara de la aw ye société civile tɔndenw de ye donc les forces vives de la nation o de ye société civile ye ne m'a fɔ n ka constitution kɔnɔ a sɛbɛnna ko ni wale kɛra min ma bɛn qu'il y a la désobéissance civile ni désobéissance civile c'est en face de qui Mali baarakɛlaw ani finitigiw puisque an y'olu de bila ka baara la n'a ma ɲa a tiɲɛ olu de bolo o tuma na an bɛ wuli k'an jɔ donc la société civile c'est l'ensemble de la masse de la population malienne minnu tɛ fanga ka baara la minnu ye finitigiw ye n'u kan ka lakana minnu fanga ka baara la n'a sɔrɔ finitigiw ma fɛn kɛ ka tiɲɛ olu b'a kɔlɔsi n'an wulila k'an jɔ olu b'a fɔ an ye mɛn minnu ka baara o ye ninnu ye donc u bɛ wuli k'an lamɛn o tuma bɛɛ minnu y'a baara tiɲɛ u b'a fɔ a y'a jɔ anw aw bɛna fɔlɔ k'a sigi an b'a lajɛ an b'a dilan cogo min na n'a bɛ ɲa donc a y'an ka tɔnden dɔ ye a y'a bisimila. Alors Fuseni Diaw société civile yɛrɛ kɔnɔ n'a ye tɔn sigi sen kan a baara bɛ kɛ cogo di? Bon, déjà baara kɔni a ye mun fɔ ça dépend fɛnɛ i y'a sigi kun mun kama n bɛ misali ta an ta la an y'a sigi n'an bɛ se ka baara kɛ ka se ka fasoden ɲumanya sinsin cogo jumɛn ani ka bɛɛ fanga fɛnɛ sinsin an ka jamana kɔnɔ donc o b'a yira n na k'a fɔ a tɛ taa fɔlɔ f'i ka gafew fɛnɛ ta parce que sariya fɛnɛ talen don k'a fɔ ko n'i ye kulu sigi k'i bɛ se k'a kɛ kulu ye mun lakodɔnnen don faama tigilamɔgɔw fɛ a y'a fɔ a ka kuma la o kɔrɔ tɛ ko ni i ka kulu lakodɔnnen tɛ k'i tɛ société civile bɛɛ sen b'a la wa bɛɛ bɛ se k'i sen don a la mais ka se ka i ka baara ta cadre k'i ɲɛsin ko dɔ ma ko n bɛ ɲɛsin nin ma walasa n ka se ka nɔ bɔ o ko la i bɛ gafew ɲini ko la donc o hukumu kɔnɔna la an bɛ wuli an bɛ récépissés ɲini k'a fɔ an ka statut n'an ka règlement kɔnɔ an ye an ka jɛkulu an y'a ŋaniya kun jumɛn kama an bɛ fɛ ka tagabolo jumɛnw ta wa an yɛrɛ ka jɛkulu a bɛ labaara cogo di parce que n'i y'a ta ka jateminɛ association caman na i bɛ taa sɔrɔ membres bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen conseil d'administration b'olu kɔnɔ o bɛɛ ye décision bɛ ta cogo di ale ni mɔgɔ minnu bɛ décision walila donc o kɔrɔ la k'a fɔ société civile mana créer n'o y'a sɔrɔ société civile don mun ye formel c'est à dire récépissé bɛ mɔgɔ min bolo i bɛ taa sɔrɔ sariya kɔnɔ ale ɲɛsinnen don baara dɔw ni baara dɔw ma ale b'i ɲɛsin o de ma donc ale ni a bolofaraw bɛ min a sigidaw bɛ kɛ cogo di hali n'i bɛ don a la fana i bɛ don a la cogo di parce que a y'a fɔ k'a fɔ hali n'i y'a sigi sen kan e m'a sigi kelen kama e y'a sigi de k'i b'a dayɛlɛ bɛɛ bɛ se ka don a la mɔgɔ minnu bɛ se ka don a la n'olu b'o charte dafa dɔrɔn donc o kɔrɔ k'olu bɛ se k'u sen don i ka baara kɔnɔna donc a baara kɔni a labɔwaleyalen don mɔgɔ minnu yɛrɛ y'a ŋaniya k'a sigi kun jumɛn na wa u bɛ fɛ kɛ
baara kɛ ka ɲɛsin secteur jumɛn ma donc baara bɛ kɛ o hukumu kɔnɔna la. Dirisa Sidibe an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'e sigilen don Kayi mara kɔnɔna na i ye sociologue ye Kayi mara kɔnɔ e ka jateminɛw kɔnɔna na yala société civile tɔnw b'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ dugu ka ɲɛtaga la wa? Bon o yɔrɔ la ni bɛ kuma jamana kan tuma o tuma a ka ca Ala fɛ i t'a sɔrɔ côté positif b'a la côté négatif b'a la. Donc déjà que an ye organisation mun fɔ bon n'an ye Mali ta jateminɛ tiɲɛ don société civile dɔw bɛ yen organisation dɔw bɛ yen minnu cɛsirilen don tiɲɛ yɛrɛ la ne b'u seko damayira kɛ mais Mali ta la n'an y'a ta a caman ta daminɛ la a bɛ fɔ ko u bɛ fɛ ka jɛkulu labɛn walasa ka commune taa ɲɛ walasa ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ nasira caman wɛrɛ bɛ yen minnu ye laɲiniw ye nka caman wɛrɛ t'a sɔrɔ hakilina wɛrɛ b'u la c'est-à-dire il y a des erreurs pensées taga ɲɛfɛ i bɛ t'a sɔrɔ a dɔw bɛ tila ka yɛlɛma i bɛ t'a sɔrɔ a daminɛ a fɔ ko c'est à but non lucratif mais taga ɲɛfɛ i bɛ t'a sɔrɔ a dɔw laban bɛ kɛ politique siraw ye ou bien u bɛ don politique la o yɔrɔ bɛ an sera fɛn minnu ɲɛ dɔɔnin sinon tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a jateminɛ a ɲɛciba bɛ jamana taa ɲɛ la n'a ale yɛrɛ tɛ yɛrɛ an bɛ se ka fɔ jamanajɔ ka gɛlɛn parce que olu yɛrɛ de jamanadenw ye olu de jamana yɛrɛ ye olu de hakilina bɛ ta kosɛbɛ ba la. Adama Traoré Dirisa Sidibe da sera yɔrɔ dɔ ma min ye jateminɛ yɛrɛ ye kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ fɔ ko a ka tɔn ninnu a tɛ politiki ko la a ka tɔn yɛrɛ sigikun fanba ye o ye walima an man ka wari minɛ musaka ko ta nasiraw la kuma ka ca kosɛbɛ a bɛ se ka mun de fɔ o ko la a bɛ yɛlɛma minnu bɛ n'a ka kulu in kɔnɔ. I y'a dɔn n denkɛ da sera a ma jɛkulu n'a bɛ sigi a bɛ sigi sara dɔ de kan a bɛ sigi bɛnkan dɔ de kan aw minnu sigira n'a ka hakilinaw ye kelen ye an b'a fɛ ka nin kɛ ka ɲɛsin nin ma n'o ye maa minnu hakili minɛ k'a fɔ ninnu bɛ baara fɛ nin a n'o hakilina bɛ taa u bɛna don aw ka jɛkulu la wala min bɛ se k'a don a kɔnɔ o gafe b'u bolo n bɛ misaliya dɔ d'i ma ne ye karisogi ɲɛmaa ye karisogi ye tɔnba ye min y'a association caman fara ɲɔgɔn kan o association caman in kɔnɔ association wɛrɛ bɛ yen ne yɛrɛ min fɛnɛ ɲɛmaa ye n'o bɛ o kɔnɔ n'o ye le réseau malien des consommateurs de la téléphonie mobile Irmacotem ne y'o ɲɛmaaba ye alors n bɛ profiter i ka nin plateau kan ne welela plateau wɛrɛ kan min tɛ nin ye société civile cuala o nin ɲɔgɔn kumaw nana bɔ o kɔnɔ mɔgɔya jumɛn de b'aw la mɔgɔ in b'an na ka hakɛ ɲini ka da an ka tɔndenw ma maa min n'i b'an ka tɔn kɔnɔ ni kɔni y'a dilan ka ban fɛn o fɛn o ka hakɛ ye e ka baara de k'o hakɛ ɲini ka d'a ma ni fɛn wɛrɛ nana bɔ a kɔnɔ min t'o ye o tuma na kɔrɔ ye i ka sigikun i y'o jɛ n'i y'a ye na magara réseau ko la y'a dɔn on dit que tubabukan yɛrɛ ko l'éducation fait le larron ne welela kɛnɛ dɔ kan kuma bɛ adamaden dun i ka kuma waati dɔ la n'i m'a fɔ cogo ɲa hali ka tɔndenw n'a ma jɛ i bɛ dogo gasi la i ka kuma kɔnɔ awɔ réseau malien des consommateurs de téléphone mobile société civile cuala ne tigɛra kɛnɛ kan u nana ɲininkali gunna an ka baara yɛrɛ la e bɛ nin bɛɛ la aw ye mun baara de kɛ o y'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ ne ni opérateurs ni ɲɔgɔn cɛ Sotrama Malitel ani Orange Mali n'o ye répondeur ko kibaruya ye n'an taara fɔ bɔgɔjɛnen kan awa u ɲangi k'a fɔ ko n bɛ ka min ɲini u fɛ u jo t'a la o ye sariya k'a ye awa o kɛnɛ kan n nana u y'a ɲininkali dɔ tɛnku na n y'a jaabi dɔ di mɛ maaw nana wuli k'a fɔ ko n y'o min di jaabi la awa ko n y'u ka honneur u ka danbe u tɔgɔw awa ko n ye o ɲagi n y'o dɔ bɔgɔ la yarɔ maa tɛ ko kɛ k'a fɔ k'i b'a kɛ ka dabɔ a kama o de y'a kɛ kabi weleli la maa minnu n'u y'a o kuma fɔ a kɛra koba ye awa n b'i ci i ka weleli la i ka nin plateau in
ka profiter au là k'a fɔ publiquement ne y'o kuma min fɔ DEFA communication ne kun ma ko Ndiaye EFAL communication or c'est Diop EFAL communication ko nga kuma ko ko u tɛ malien ku ye sénégalais de or nga kuma ma d'abord kama ɲɛsi alors mba e ka ni plateau la mba fɔ publiquement ici la main derrière le dos mbolo bɛ ngo fɛ ni ya kuma fɔ min ya u ka dame na hɛrɛ u ka dame ma ne ma d'abord kama ne kun t'a dɔn fiyewu b'a fɔ waati min na k'a fɔ ko n bɛ min fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye koyi o ye fili yɔrɔ ye fili man jugu n tɛ segin kɔ de ka jugu o tuma n se kɛra n ko bi k'a f'u ye k'a fɔ n y'o kuma min fɔ awa n t'a dɔn ko maliyɛnw don mais bi n y'a dɔn maliyɛnw don o tuma n se kɛra n kɔ ka n bolo fila da n kɔ u ka yafa n ma o kuma fɔli la ka dɔn maa dabɔ a kama ne ka tɔgɔ sigi kun tɛ ka ko wuli k'a lase maa ma min bɛ maa ka danbe don bɔgɔ la awa ne tɛ u ni maliya cɛ n ka somɔgɔ tɛ u ni maliya cɛ u ye maliya i n'a fɔ ne cogo o tuma n bɛ yafa ɲini u fɛ nin kɛnɛ in kan i ka plateau in kɔnɔ u ka yafa ma o kɔnɔna na ka ka da weleli a ko dɔ de ye ka kɛ min fɔ a dɔ de ye nin ye o i mana i ka tɔgɔ sigi fɛn min kama n'i bɔra o kɔnɔna na ka se fɛrɛ ma i bɛ don fili kɔnɔ a min fɔ tiɲɛ b'a kɔnɔ tiɲɛ b'a kɔnɔ ka da ka tɔn caman bɛ sigi a bɛ sigi ni miiriya fɔlɔ min ye i b'a sɔrɔ baara min bɛ yɛrɛ kɛ a n'o tɛ ɲɔgɔn ta bilen dɔw b'a kɛ wari ɲini sira ye c'est-à-dire ka koba sigi sen kan ka kɛ yɔrɔ ye ka se ka nɔbɔ ka ɲɛsin u yɛrɛ ma a n'o kɛra i tɛ association ka hukumu kɔnɔ tun jɛkulu kɔni sigira dɔrɔn hakɛ de bɛ ka maaw ka hakɛ ɲini ka di u ma ninnu b'a ɲini ka maaw wele ka se citoyenneté ye mun ye a y'a faso lajɛ ka faso danbe lajɛ k'an ka kɔrɔlenw lajɛ an ka t'o sira fɛ anw b'a bɛɛ wele an ka se ka bɛɛ wele sini anw ye denmisɛnnin ye an ka sini ɲɛsigi kɛ min bɛna an kɔfɛ u k'a dɔn k'a fɔ mali bɛ yen ninnu ka taasira y'o ye ninnu y'a ɲɔgɔn caman donc ka kɛ min fɔ awa a ka kuma tiɲɛ b'a kɔrɔ e yɛrɛ y'a ye baara ta fan na k'a fɔ association caman bɛ yen minnu ka baara kɔnɔ u y'a daminɛ min na a bɛ laban ko wɛrɛ ma u bɛ jɛkulu sigi jɛkulu sigilen kɔfɛ jama bɛ na u fɛ u ka nin waleya ye tiɲɛ ye u bɛ se to ka to yɛrɛ di politikima dɔ ma jama bɛ anw bolo i bɛ nin d'an ma an bɛ nin donc a kɛra politiki sira ye donc i ya baara fɔlɔ min daminɛ i taara maaw de ta ka jɛkulu ta k'u hakili suɲɛ ka na fɛn ɲini a kɔnɔ a jo don o fana bɛ b'an ka baara kɔnɔ. Fuseni Diop mun b'i bolo ka fara Adama Traoré ka kuma in kan yɛlɛma min bɛ don société civile tɔn mɔgɔw ka ko la ka bɔ société civile la ka taga kɛ politiki tɔn ye a y'a fɔ cogo min na ka mɔgɔw hakili suɲɛ ka tila ka taga n'u ye sira wɛrɛ kan. ne bolo peut-être an fana minnu ye denmisɛnninw ye peut-être misaliko fana la o fana b'a o gɛlɛya bɛ yen ni n ko misaliko la gɛlɛya bɛ yen kɔrɔbalen dɔw ye société civile sira tagama nka olu tilala ka yɛlɛma. ne bolo gɛlɛya yɔrɔ fɔlɔ ye fɔlɔ déjà est-ce que an yɛrɛ minnu bɛ tɔn kɔnɔ an bɛɛ bɛ tɔn laɲini dɔn an bɛɛ b'a miirina ko dɔn parce que ni an bɛ sariya minnu sigi sen kan walasa k'an ka tɔn labaara ni bɛɛ b'o dɔn wa bɛɛ b'o lawaleya ni ne kelen bɛ tɔn kɔnɔ ni ne ko n b'a jɛn ka taa fan fɛ fan tɔ bɛɛ ma n'i jɔ k'a fɔ an bɛ ka taa sira min fɛ nin t'an taga sira ye u kan ka se ka ne bilasira walasa ne bɛ se ka bɔ tɔn kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ miirina kura bɛ ne na ne b'o kɛ parce que mun ka gɛlɛn kosɛbɛ an b'a ye k'a fɔ a ye mun fɔ tɔnw bɛ sigi ko association à but non lucratif don c'est à dire an tɛ musaka ɲini ka ɲɛsin an yɛrɛ ma parce que hali ni association ye musaka sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ tila k'o musakaw don association yɛrɛ ka baaraw de la tugun mais k'a fɔ ko e bɛ association na e tɛ politiki jɔyɔrɔ ɲini k'a fɔ k'i bɛ association yɛlɛma ka kɛ politiki fɛn ye ne bolo o ye gɛlɛyaba ye parce que o b'a yira n na k'a fɔ an bɛ baara min kɔnɔ an bɛ bɔ o minɛn kɔnɔ parce que mɔgɔw tubabuw ko on peut pas être juge et parti anw bɛ yan de walasa minnu b'an ka baara la k'u hakilina ɲumanw d'u ma k'a f'u ɲɛna aw bɛ nin sira kan aw fililen don mais n'a fɔra ko ne bɛ société civile la mais en même temps ne bɛ politiki jɔyɔrɔ la est ce que ne bɛ se ka baara kɛ ka tila k'an yɛrɛ contrôler donc o ka gɛlɛn kosɛbɛ donc o jɛngɛnni ne bolo mɔgɔ minnu kɔnna k'a k'anw ɲɛ a caman ye sira bila o yɔrɔ kɔnɔna la dɔwɛrɛ bɛ yen ne fana bolo sariya fana tɛ appliquer ka ɲɛ kosɛbɛ parce que n y'o de fɔ an minnu ye jɛrɛ formel ye ni gafew b'an bolo sariya ko k'an ka baara kɛ
hukumu n'o de kɔnɔ la ne bolo n'an ma baara kɛ o kɔnɔ la o sariya kelen fana kan ka segin ka na fɔ aw ka récépissé dira aw ma nin kun de la aw bɔra nin kun kɔnɔ bon récépissé bɛ minɛ o la donc ne bolo n'o fana mécanisme tun bɛ bila n'o tun bɛ ka marcher kosɛbɛ o b'a yira n na k'a fɔ mɔgɔ i mana tɔn créer mun kama i tɛ se ka bɔ o kɔnɔ n'i bɔra a kɔnɔ i b'a ye ɲangini minnu ɲini o ka kan o fana bɛ kɛ donc ne bolo fana mɔgɔw fana bɛ don tɔn na fana k'a sɔrɔ u tɛ tɔn donkun dɔn u bɛ don a la kun min na u t'o dɔn c'est à dire que a miirina t'u la wa u tɛ fɛ ka baara kɛ o ko kɔnɔ donc ni jɛgɛnin kɛra dɔrɔn donc olu b'a to yen karisa de y'a ka association créé an wele bi an sen t'a la alors que n'e donna la ka ban e n'o tigi bɛɛ dama ka k'a la donc o b'a yira n na k'a fɔ association a bɛ kɔrɔbaya a kɔnɔla la falenw bɛ se ka kɛ mais a falen bɛ kɛ ni bɛɛ de ka hamina ko ye wa bɛɛ de bɛ sigi ka kuma an bɛ fɛ ka nin tagabolo d'a ma mais n'aw a y'a sigi kun min kama n'a bɔra o kɔnɔ ka ban fo ka taa politique mɔgɔ sira fɛ dɔrɔn ne bolo association nature bɛ falen n'a bɛ fɛ ka kɛ politique tɔn ye a bɛ taa o fana papier b'a dama na a b'a sigi o kun kan. Man ka fɔ société civile n b'o tɔn na ka tila ka politique ko o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ parce que n'o de fɔ e tɛ se ka i yɛrɛ ka baara kɛ ka tila k'i yɛrɛ kɔlɔsi ne bolo o jɛngɛnen don n'a fɔra ko ne ye maire ye ko ne ka tila ka kɛ jeune ye tugun ko ne ka kɛ sigida la ko ne k'an yɛrɛ wele ko k'an yɛrɛ ɲininka ko est ce que baara bɛ ka kɛ ne bolo yɔrɔ kɔnɔ o jɛngɛnen don. Alors Dirisa Sidibe i ka kumaw kɔnɔna na yali nin bɛ se ka kɛ sababu ye ni yɛlɛma ninnu ka danaya bɔ sigidala mɔgɔw ni société civile tɔn ni ɲɔgɔn cɛ wa. Bon o de fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ɲɛnama yɛrɛ n'an y'a jateminɛ k'o ye exemple n'i ye fɔlɔ jateminɛ ka filanan jateminɛ a n'a fɔ sisan ne ka don jɛkulu fɔlɔ la daminɛ la an ko bon sigida sanuyali an y'o kɛ n'an tor'o kɔnɔ kɔfɛ an nana k'a fɔ minnu tun b'a ɲɛfɔ olu jɛngɛnna ka na politique mɔgɔ dɔ k'olu hakili dɛrɛ o ka sama ka na filanan ka taa kɛ o bɔ ko walasa o ka kɛ kalanko ye bon fana ka tila ka jɛngɛn o cogoya kelen na tuguni donc taga ɲɛfɛ a bɛ kɛ tuma o tuma ni jɛkulu bɛna sigi ko a taga ɲɛ wele a bɛ taa finalement an bɛna fɔ minnu ye a b'a fɔ nin bɛɛ ko kelenw de taga ɲɛfɛ o bɛ tila k'a yɛlɛma o bɛ tila ka kɛ politique ye ou bien o bɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan walasa ka jama utiliser ka jama instrumentaliser walasa ka wari sɔrɔ parce que jate dɔ de bɛ yen mun faamuyalenba tɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ kosɛbɛ komi John Kennedy b'a fɔ cogoya min na a ko ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi demande ce que peut faire ce que tu peux faire pour ton pays bon o jate de t'an ka jamana kɔnɔ parce que i t'a sɔrɔ an caman bɛ yen hakilina ye jumɛn an hakilina ye de k'a fɔ jamana bɛ se ka mun de kɛ ne ne bɛ se ka mun de sɔrɔ jamana kun i bɛ taa sɔrɔ caman de hakili jigi dalen don sɔrɔ jamana sɔrɔ kan k'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛna bɔ ani kuma caman ni diɲɛmɔgɔ bɛ kuma fɔ de ko les pays pauvres donc cela veut dire que normalement anw de kan k'an cɛsiri ka baara kɛ jamana ye anw de kan k'an cɛsiri ka dɔ kɛ mais an jigi man tɛ ka fɔ an b'an jigi da jamana ta kan jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛnw ka k'olu don olu kan ka sɔrɔda sugu dɔw kɛ n m'a fɔ ko ni organisation kɛ waati dɔ la dɛmɛ ye diyagoya ye mais adama y'a fɔ cogo min na o dɛmɛ minnu bɛ yen na o bɛ na ordonnation laɲiniw de kama parce que ne ko k'i bɛ yɔrɔ nettoyer sisan n bɛ taa sɔrɔ wotoro mɔgɔ bɛ se ka se teliw ma i mɔgɔ bɛ se ka se dabaw ma o n'a ɲɔgɔn o wari ninnu o musaka n'a ɲɔgɔn ninnu o bɛ se ka kɛ olu bɛ se ka ɲini mais hali o la yɛrɛ maa dɔw des personnes de bonne volonté olu bɛ se k'a ta ka wari di bɔ maa dɔw a mɔgɔ bɛ se ka se wari ma fɛnw ninnu na a b'a fɛngɛ mais a caman na i t'a sɔrɔ taga ɲɛfɛ olu kuma ka ca mais bon o de ye ne ka jate y'a la kosɛbɛ kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ manque de confiance a kɛlen k'o kiri kosɛbɛ kosɛbɛ jamana ninnu kɔnɔna na. Adama Traoré Dirisa Sidibe ka kuma kɔnɔna na a da sera danayabaliya in ma kosɛbɛ nka yan'an ka o yɔrɔ yɛrɛ walawala a ka kulu kɔnɔna na société civile ninnu yɛrɛ ka wari bɛ bɔ min. Ayiwa kuma in yɛrɛ bɛ yen de ni jɛkulu nana se wari sira ma a bɛ gɛlɛya mais ko kelen fana bɛ yen an k'o dɔn ayiwa maliyɛnw association minnu n'a bɛ sen kan i mana jɛkulu kɛmɛ sira la ko minnu yɛrɛ bɛ wari bɔ ka cotisation sara ɲɛma walasa association yɛrɛ ka ɲɛta ka sabati n'i y'a kɛmɛkuru sara bila i mana 20 sɔrɔ a la a ka ca koyi 20 sɔrɔ le 20% o y'a cayalenba de ye min bɛ se k'a fɔ ko tɔndenw yɛrɛ de ye wari bɔ ka ɲɛsin pour que se ka u ka association dɛmɛ a ka baara kɛ u b'a sigi de k'u miiri da k'a fɔ n bɛ se maa wɛrɛ ka na ne bɛ baara kɔnɔ
alors ko dɔ bɛ mun t'a fɛ ka n da don bɛɛ la parce que ayiwa ne ka y'a fɔ ko minnu kɔnna ka kow daminɛ ko caman sira fara tɛ dɔwɛrɛ ye o waati dɔ bɛ yen jamana yɛrɛ bɛ ko dɔ datigɛ n'i ma a kɔlɔsi ko ɲuman i bɛ maaw don fili caman kɔnɔ ne bɛ se ka sɛmɛntiya bi association caman de tun bɛ yen minnu sigira a daminɛ kɛra ka ɲɛsin fɛn o fɛn ma u bɛɛ y'a sira bila a bɛɛ donna politiki la wari in bɛ bɔ politiki mɔgɔw de kun ka tɔn jumɛn bɛ wari in d'aw ma parce que jamana y'a k'a ka constitution kɔnɔ charte de parti ko n'i kɛra parti ye awa ko jamana kan ka hakɛ d'i ma min b'a to i bɛ se ka baara kɛ il y a le financement des partis politiques awa e yɛrɛ bɛ se k'a faamuya cogo jumɛn bi mali la an ye maa million 23 ɲɔgɔn ye parti 200 de kɔ de bɛ mali la 200 partis politiques les 80% c'est des associations les 80% là a bɛ association mun daminɛna ka na laban ɲɛma nana i ka so yɛlɛma ka kɛ parti ye a jama sɔrɔ jama b'a bolo ko dɔrɔn a taara yɔrɔ la dɔrɔn a kɛra parti ye a miiri bɛ parce que n kɛra parti ye jama min bɛ n bolo n bɛ se ka conseil 2 3 sɔrɔ n bɛ wari sɔrɔ jamana bolo mais jamana de y'a daminɛ dɛ hali de ye maaw bila sira kan ka appétit d'u ma k'a fɔ nin ye wari sɔrɔ sira ye n t'a fɛ k'a fɔ parce que n ye homme politique ye yɔrɔ dɔw la anw ye politique ɲɛmaa yɔrɔ dɔ la hali n'an ɲi bɔ a la sa ka da bɛ bɔ a la pewu mais politique daminɛ anw de y'a kɛ aw de ye organisation anw de y'a sigi sen kan charte de parti anw de y'a sigi sen kan financement a bɔra anw de bolo 91 anw de kɛra ɲɛmaaw ye anw de y'a bɛɛ dilan constitution anw de y'a bɛɛ dilan donc a photo fɔra bɛɛ anw de la c'est-à-dire il faut corriger tant que n'a fɔra publiquement ko jamana kan ka wari bɔ ka di jɛkulu ma k'o ni hakɛ ye e ɲɛna association na jama b'i bolo maa tɛ cotisation don i b'a fɛ ka fɛn kɛ wari t'i bolo i bɛ yɛlɛma ka kɛ parti ye i fana bɛ taa i ta ɲini cɛ ka kuma bɛ yen c'est-à-dire que caman gɛlɛmana parce que wari yɛrɛ sɔrɔcogoya mali la a ma nɔgɔn association ko mɔgɔw m'a faamuya n'i nana i bɛna don n'i dusukun de ye n bɛ baara min kɔnɔ ka hakɛ min bɛ n bolo n b'a sigi sen kan ka fɛn bɔ ka don dɛmɛ bɛ se ka na kɔfɛ association bɛ ni dɛmɛ ka kan n'i nana ka bɔ ne bɛ hakɛ di ka yɔrɔ nin yɔrɔ nin dɛmɛ wari tɛ bolo i bɛ se maaw ma diɲɛ fantan naani fɛ minnu bɛ se ka hakɛ d'i ma i ka wale ye min ye i ka se k'o kɛ ka ɲɛ mais est ce que a b'o yɔrɔ fana ɲɛfɔ a ka tɔndenw ɲɛna kosɛbɛ aw fana bɛ jama ɲini est ce que a bɛ jama in mana na sisan a bɛ ɲɛfɔli k'aw ka tɔndenw ye o ko la y'a dɔn jɛkulu o jɛkulu statut bɛ yen règlement intérieur b'a kɔnɔ c'est à dire gafe de bɛ yen u bɛ kan ka bɛnkan min b'a kɔnɔ i b'o bɛnkan de o de bɛ ɲɛf'i ɲɛna k'a fɔ bon anw ka taabolo ye bɛnkan ye nin ani nin de ye o kɔni bɛ ɲɛf'i ye tɔndenya kosɔn i fana bɛ don a la o tɔndenya de kosɔn n'i donna fana ayiwa an ka hakɛ bɛ yen o ye carte b'an ka carte ta k'a sara nin kalo o kalo o bɛ bɛn nin ma est ce que bɛɛ b'a kɛ wa tobili bɛ yen ayiwa n b'a fɛ ka min fɔ c'est que an bɛ jamana min kɔnɔ sɔrɔba tɛ yen ayiwa malheureusement denmisɛnw bi an m'an ɲɛsin baara ma ɔ association yɛrɛ kɛra de baara de kosɔn n'u bɛ fɛn min na a kɛra de ka maaw de hakili dayɛlɛ u ɲɛsin baara ma jamanaden minnu ni denmisɛnw fanga ka ban olu minnu ye kolo ka kɛnɛ n'olu m'u ɲɛsin baara ma a fɔ ka taa jɛkulu sigi ka fɔ n bɛna kɛ parti ye n mana jɛkulu sigi ni kɛra association ne jama sɔrɔ dɔrɔn n bɛ taa don n bɛ don parti la les 200 partis c'est sur base n bɛ se ka reporter ye jama min tun ye association ye n'o yɛrɛ ka kɛ parti ye les 200 là il y a près de 180 minnu ye association ye n'u yɛrɛ ka kɛ parti ye les 180%. donc Fuseni Diop hali bi an bɛ wariko kuma in de la ko tɔn organisation de la société civile ninnu wari ninnu bɛ bɔ fan jumɛn yala wariko in de tɛna kɛ sababu ye ka yɛlɛma caman don kulu ninnu taabolo la bon ne bolo wariko dɔrɔn tɛ au fait a ye mun fɔ gafe de b'an bolo fɔlɔ mun b'a fɔ wariko a baara kɔnɔ a bɛ daminɛ e yɛrɛ de la fɔlɔ parce que n'i ye tɔn sigi k'i bɛ fɛ ka nin baara kɛ e de b'a fɔ ko musaka jumɛn e yɛrɛ se bɛna kɛ mun ye fɔlɔ parce que sani mɔgɔ ka n'i dɛmɛ ko dɔ la i yɛrɛ b'a fɔ i se ye mun ye a y'a fɔ par exemple misali la an ka association na n'i bɛ don i bɛ carte ta nka san o san i bɛ 1000 sara o ye cotisation ni membre ye mais statut la a yɛlɛmana a daminɛ tun ye 300 a nana 400 na fo ka na se 1000 ma bi donc mɔgɔ o mɔgɔ n'o ko an ka association tagabolo y'a diya a miirina y'a diya a bɛ lettre sɛbɛn ka ɲɛsin an ka conseil d'administration président ma k'a fɔ kun jumɛn na a bɛ fɛ ka don an ka tɔn na
wa ale dongu mina kɛ mun ni mun ye donc n'a a acceptera a b'a ka carte ta wa a bɛ o wari sara donc o b'a yira na k'a fɔ an ka musaka fɔlɔ-fɔlɔ o ye tɔndenw yɛrɛ ye fɔlɔ hali n'o musaka man ca o de bɛ yira k'a fɔ ko tɔnden minnu donna an ka tɔn na olu miirina ko ye ko in ka taa ɲɛ wa olu bɛ baara bɛɛ kɛ o hukumu kɔnɔna la parce que a ye mun fɔ a ka kuma la association fana y'o de ye e bɛ sigida la n bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ mais n bɛ fɛ ka fara kulu kan walasa ka n fana sen don n ka sigida baara la mais e se bɛ se ka kɛ mun ye peut-être dɔnniya dɔ bɛ e la e bɛ se k'o di dɔ bɛ yen ale fana se fanga b'a la ka nin baara kɛ donc an b'o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna la dɔ fana bɛ yen peut-être musaka b'ale bolo ale bɛ se k'o di dɛmɛ b'ale bolo an b'o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan musakako fana la dɛmɛbagajɛkulu fana b'an na donc bibi na fana société civile fana organisé don cogo min na bi mɔgɔw caman bɛ organisation internationale ni jamana wɛrɛw fana bɛ tuma o tuma u bɛ dayɛlɛliw kɛ k'a fɔ minnu ka baara in hukumu kɔnɔna la musaka b'an bolo minnu bɛ se k'aw dɛmɛ aw ka miiriyaw lawaleyali la aw ka jamanaw kɔnɔ donc an bɛ gafew sɛbɛn n'o ye projet ni programmew ye an ni mɔgɔ tɔw fana bɛ taa compétition na n'an y'olu fana gagné n'an ka projet o minɛnna y'o diya o b'a yira na an bɛ se k'o wariw sɔrɔ k'o musakaw fana lawaleya nka redevabilité bɛ yen n'i y'olu ka wariw minɛ dunkan b'a wariw la wa a wariw kan ka don sira dɔw fɛ i n'o olu fana b'o ɲɛnabɔ mais o bɛɛ bɛ kɛ sariya hukumu na parce que Mali fana ɲɛmɔgɔw fana sɔnna k'a fɔ olu fana ka dɛmɛ don jamanadenw ma donc société civile fana ye groupe ye olu bɛ se ka musakaw bɔ k'olu don o baaraw da fɛ hali état yɛrɛ fana ye société civile financé baw parce que kulu dɔw bɛ ils sont aussi à utilité publique olu fana bɛ se ka musakaw sɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ bɔ faso yɔrɔ la k'a fɔ e bɛ nin baara kɛ an bolo ni nin wari dir'e ma e fana bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔ fi parce que an bɛɛ bɛ baara o baara kɛ an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u kan ka baara min kɛ nous on vient en appui olu bɛ ka mun kɛ i bɛ taa sɔrɔ état tɛ se yɔrɔ dɔw la wala gɛlɛya b'a ka yɔrɔ la nka ni ne sera yen ne bɛ se ka dɛmɛ don population ma nin secteur ni nin secteur la donc o fana y'an ka ko dɔw ye donc bakuruba la musaka fɔlɔ-fɔlɔ o kan ka bɔ an yɛrɛ la mais dɛmɛbagajɛkulu b'an dɛmɛ hali état fana bɛ se k'a to fana an bɛ se ka musakaw sɔrɔ hali mɔgɔ gansan fana bɛ se ka wuli k'a fɔ n ye n tiɲɛ di nin association ma parce que a bɛ sira min kan o ka di n ye n bɛ fɛ k'u dɛmɛ o baara fana donc i bɛ se k'o musaka fana bɔ k'o di mais a musaka fɛn bɛ sɔrɔ duncogo b'u la kɛcogo kan ka k'u la parce que ni ne bɛ association na ne tɛ se k'o musaka ta ko n b'a kɛ n yɛrɛ ka musaka ye mais a musaka minnu bɛ sɔrɔ a kan ka kɛ association na wa association yɛrɛ bɛ se ka baaraw fana tigɛ ka fɛɛrɛw fana tigɛ walasa ka se ka musakaw ladon n'i ye baara dɔw kɛ n'o kɛra hakilina baara ou bien n ye service da dɔ sɛgɛn mun bɛ wari ladon association wala an bɛ se ka hali ka fɛn dɔw dilan fana k'olu feere mais a musaka bɛ don association na wa a bɛ tila ka association baaraw de kɛ donc o kɔrɔ la k'a fɔ plan stratégique de b'an bolo mun bɛ an ka miirinaw yira san 5 kɔnɔ la k'a fɔ gafe kɔnɔ an bɛ nin baara de kɛ donc n'an ye musakaw sɔrɔ o musakaw fana bɛ don o da de fɛ. Alors Drissa Sidibe mun de kan ka kɛ sisan walasa danaya bɛ se ka sinsin sigidala mɔgɔw ale ni société civile tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Bon u da sera o yɔrɔ ninnu ma ka daminɛ damada ka na filanan la ko sari wari bɛ di kun minnu kama a ka ca ala fɛ n'a bɛ don o da fɛ i bɛ danaya bɛ sabati m'o o exemple damadɔ yɛrɛ dɔn mais o fanga man bon duguba kɔnɔna de la kosɛbɛ. Mais n'i ye an ka village camanw ta ka na se hali Kayemara yɛrɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ ekɔliso caman bɛ yen jamana m'u jɔ dɔgɔtɔrɔso bɛ yen jamana m'u jɔ château dɔw bɛ yen jamana m'u jɔ mais i bɛ taa sɔrɔ maaw de sɔrɔla ka fara ɲɔgɔn kan ka wariw fara ɲɔgɔn kan depuis daminɛ la u b'a fɔ k'a gɛlɛya bon an ka hakilina ye ka château dɔ de sigi jamana an ka nin yɔrɔ masina bon maa minnu bɛ jamana kɔnɔ yan min ye Mali ye a b'a fɔ nin y'a kɛ bɔ minnu bɛ nin yɔrɔ a ka nin y'a kɛ bɔ a ka nin y'a kɛ bɔ i bɛ taa sɔrɔ o yɛrɛ kɛlen bɛ ka bilan bɔ wari bɛ se ka taa se hakɛ min ma o kɔfɛ n'o sɔrɔla sisan o bɛ taa investi o la o bɛ na nin danaya dɔw parce que n'o kɛra a b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra sababu ye château jɔ la ou bien a dɔw la a b'a fɔ ko organisation non gouvernementale dɔw fana bɛ yen olu fana b'a fɔ walasa an ka ekɔliso jɔ aw ye an mago bɛ pourcentage hakɛ nin na aw yɛrɛ ka na n'o ye ni aw nana n'o an yɛrɛ bɛ a dafa nin na ni o fɔra jamana dugu mɔgɔw ɲɛna ou bien jamakulu mɔgɔw ɲɛna a bɛ diya o kosɛbɛ o se mun u b'o fara ɲɔgɔn kan a ka ca ala fɛ dɛmɛ dɔ min bɛ na n'o fana réalisera o bɛ confiance fɛn kɛ laɲini kuma surunman mun ye dɔrɔn a bɛ fɔ k'a bɛ don da mun fɛ a ka don o da fɛ n'a donn'o da fɛ a banna o kɔrɔ b'a jira n'an bɛ don jamakulu la a kan ka jateminɛ de ɲɛma in ye maa jumɛn parce que o de fana de ka gɛlɛn kosɛbɛ ni an yɛrɛ y'a dɔn a fɔ tiɲɛ ɲɛma in ye danaya maa ye
alhamdulillah e na yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ɲɛmɛ tɛ danaya maa ye n'a nana ni fɛn caman ye ayiwa hali n'a faralen nana ni association ye ne bolo a bɛ bɛn maaw k'u kɔ don a la waati dɔw la parce que a taga ɲɛfɛ a caman bɛ yen a bɛ kɛ na ni dusukasi ye mɛ ni danayamɔgɔw bɛ yen ani fana wari fɔra k'a bɛ don da minnu fɛ a bɛ don olu daw fɛ a ka ca ala fɛ confiance a bɛ sinsin. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'an ka bi grand dialogue bɛ tali kɛ min kan o ye société civile olu jɔda bɛɛ jɛ fanga o sabatili la alors o hukumu kɔnɔ an ye wele bila Adama Traoré ma tɔn min bɛ wele ko coordination des associations et regroupement de la société civile o ɲɛmɔgɔ ye ale ye gafe dɔ taara sisan jamana ɲɛmɔgɔ fɛ kalata sariya gafe kura yali aw ka tɔn kɔnɔna na a ye wulikajɔ dɔw boloda min na a bɛna gafe in kɔnɔ ko fɔ a ka tɔndenw ye wa a ye wulikajɔ dɔw boloda ka ɲɛsin gafe in kɔnɔ ko ma wa fɛn o fɛn n'a bɛ ta faso lawaleya a ɲɛta wajibi don ni jɛkulu sigira a tɛ se ka fɔ aw kɔ ka d'a kan hali a kuma fɔ yɔrɔ la a b'a kɛnɛ kan waati min na ni sariya nana ka na gafe labɔ sa ka fɔ an bɛna nin waleya o laseli a fɔlɔfɔlɔ ye jiniw ye parce que anw ye baarasara ye minnu on appelle la création d'emploi création de richesse anw bɛ fɛn de ɲini k'a di maaw ma ka se k'u balo ka se ka banaw kɛlɛ ka kalansow dayɛlɛ awa nin fana ye politique sira dɔ de ye nin priorité bɛ association politique de bolo k'a ɲɛsin tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma anw ye société civile ye anw de b'u lamɛn puisque u bɛ se anw de ma n'i y'a mɛn ko démocratie kɛra ɲɛtaa ye c'est la société civile parce que anw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tile ba k'an jɔ ka taa sɛbɛn bila ka fɔ n bɛ karisa ta ni anw tɛ e tɛ kɛ fɛn ye donc a wajibiyalen don min fɔra sisan minnu n'u de k'a fɔ k'aw bɛna sini ka na anw ka kan ɲini ka fɔ an ka mara kɔlɔsi aw la a ka se an ma an ka ɲɛfɔli k'anw ye a fangaba a dɔnniya tɛ maa caman na association caman na a dɔnniya t'u la e m'a fɛ i ye ko ɲɛfɔ i bɛ ko min sidɔn i b'o de ɲɛfɔ a ko caman bɛ yen u t'a sidɔn donc minnu b'a sidɔn a ka kan de olu ka wuli ka ɲɛfɔli kɛ donc o tɛ an dédouaner dɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an b'an yɛrɛ bolo la dɛ mais an fana ka kan ka wuli ka se a sugu na k'a ɲɛɲini. yala a ka baara ninnu kɔnɔna na a bɛ gɛlɛya sɔrɔ a bɛ degun sɔrɔ wa. oui an ka baara in kɔnɔna na faso jɔyɔrɔba de b'a la ka d'a kan association minnu n'u u ka baara ɲɛsinna jamanadenw ka hakɛ ɲinini ma u ka lafiya ɲinini ma u ka kɔlɔsili ɲinini ma faso fana bɛ gafe bila komi ko contrat plan k'a lajɛ ni e ka waleya n'a ni jama ka hakɛla bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ko intérêt public o kɔrɔ ye e bɛ min kɛ vraiment jamana bɛɛ ka nafa bɛ nin na donc c'est une sorte d'intérêt public gafe bɛ yen u bɛ e tɔgɔ don o la n'a y'a sɔrɔ e mago bɛ minɛn na ka bɔ kɔfɛ dɛmɛbaa yir'i la k'a bɛ fɛn bɛɛ ka n'i ma o fɛn o fɛn bɛ na i tɛ foyi sara c'est exonération bɛ i bolo i tɛ foyi sara a kɔnɔ ni mobili kan ka d'i ma u tɛ douane sara faso fana bɛ jɔyɔrɔba de fa an dɛmɛ nin na bon o kɔrɔ ye ayiwa n bɛ sisɔgɔ kɛ ka kuma sɔnji la o kɔrɔ ye e bɛ baara min na i y'a waleya a ɲɛ de ma i ye fɛn kɛ nafa effectivement a yɛrɛ ka fɔ i ye min kɛ maaw y'a nafa ye a nafa sɔrɔla n'e nana e nin dɛmɛ kan kan faso b'a jɔ a jɔyɔrɔ la a b'i dɛmɛ fo a se il faut bien dire ça aussi mais caman bɛ yen faso ka dɛmɛ in kɔnɔ n y'o de fɔ ni dɛmɛ sɔrɔla ka se hakɛ dɔ la jamakulu minnu n'a jama ɲɛma min bɛ yen a bɛ ta hakili ma dɔrɔn a b'a yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ ye o de nana ni parti ko ye sinon au départ hali tɔndenw n'u ma wari bɛrɛ di maaw bɛ sɔrɔ kɔfɛ ONG gouvernemental minnu bɛ kɔfɛ awa dɛmɛba minnu bɛ kɔfɛ olu fana bɛ a lajɛ n'i bɛ baara min kɛ n'a a b'u ɲɛta ta u bɛ wari d'i ma i b'a waleya i ka jamana kɔnɔ o caman bɛ yen caman bɛ yen o de wari ta k'o kɛ gafe ye fɔn ye a k'a ɲɛsin politiki ma donc n'i y'a ye n'i bɛ taa politiki la i ni fɛn de bɛ taa koyi n'i bɛ ka maa wuli ka taa campagne kɛ ka taa o ci siw la i b'a wari de bɔ donc fɛn min ye wari fɛnnin sɔrɔ u ka association kɔnɔ ils ont dévié o y'a sɔrɔ faso y'a jɔyɔrɔ fa dɛmɛba minnu bɛ kɔfɛ olu fana jɔyɔrɔ fa mais e de ma kɛ ladirimaa ye miya min ni dara min taara ka di kan n'i y'o waleya o tuma n b'a ɲini sisan société civile an ka taabolow kɔnɔ il faut que n denkɛ da sera a ma
faso k'a dɔn ne ye gafe de d'e ma i ka nin baara kɛ komi ko récépissé n'a yera k'a fɔ e bɛ ko baara min kɛ nin ye ani ye min fɔ o tɛ ɲɔgɔn ta on doit t'interpeller e kan ka wele k'i sigi jɔn kunna nin ni ye min fɔ o tɛ kelen ye ko fila don walima an bɛ récépissé ci minɛ la o kɔrɔ i ka tɔ bɛ ci mais n'an tɛ tɔn cili ɲini e min kɛra ɲɛmaa ye an bɛ ɲagi ka fɔ ko tɔn don kama wɛrɛ ta ka bila e nɔ la walasa min fɔra o ka waleya parce que ni sɛbɛn minɛna fɛnɛ a bɛ kɛ ta damata ko wɛrɛ ye o y'a sɔrɔ maaw y'a maa wɛrɛ kɔfɛ minnu y'a dɛmɛ si aw ma ni tɔ cira a laban a bɛna kɛ kɔlɔlɔ ye ka maa minnu kan ka dɛmɛ ka degun se olu ma. Alors, Fousseini Diop, association na nobe wele ko association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie o chesrele no ko sebe beje fanga sabatili la kalata sharia kuratara kosa ina jamana nyamoko fe awere ka ton kono na abna wili ka George Menike wala sa ni fe mi se ka famia befe walima ka ton dun fe awo ambe mun gon ke folo ambe gafe re ngini ka kono ko don parce que mbolo depuis gafe re sebenna an sen tumbala ko sebe parce que an barake ko sebe kalata ko kan kalata ni proposition ke gouvernement wala sa al sanga kalata be se ka ke kalata sanani ndori wa be se gi sen wala to me non ni gafe boro la ambe gafe amba analyser amba la mba kono wa am se ka ta nyefol ke an ga tondo nyefu usikiro la to na donc parce que kalata nafa ka bon kosobe election konna la donc ambe barake de wala sa ka wuli ka sanga tondo maga fu na ni ne kalata gafe kura ye wa an sen bɛ se ka don a la cogo jumɛn donc an b'o analyse kɛ an bɛ formation kɛ an bɛ émission radio kɛ an bɛ kɛnɛw fɛnɛ sigi ani bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na k'o wale wa tile fila in nata in na fɛnɛ an bɛna sigi ka loi in fɛnɛ ka analyser ka an yɛrɛ bolo halisa fɛn jumɛnw bɛ se ka fara kan wa gɛlɛya minnu bɛ se ka sɔrɔ an bɛ se k'olu fɛnɛ bɔ fɛnɛ k'o di presse mɔgɔw ma ale ni k'o di faamaw fɛnɛ ma walasa u bɛ se k'a ta ba la cogo jumɛn. alors kuma kuncɛ la i da sera gɛlɛyaw ma yali société civile an bɛ se ka fɔ bibi in na sifin kun ye a ko la a ka yeta ye jumɛn de ye gɛlɛya ko la société civile tɔn kɔnɔ yali gɛlɛya b'a baara la bi. ne bolo gɛlɛya kɔni b'a la parce que n'i yɛrɛ y'a jateminɛ jamana yɛrɛ bɛ bolo ma politiquement kow foyi tilennen tɛ ni ko ka tilennen tɛ y'a l'instabilité politique bi ɲɛmɔgɔ kunda a ka gɛlɛya an k'a fɔ an bɛ nin na embargo b'an kan n'o ye CEDEAO ka embargo ye o fana gɛlɛyaw b'an fana kan parce que a b'a to bi hali n'i ko k'i bɛ wuli ka se an dafɛ jamaw na f'i ka taa turubaw cɛ mobili ko la a ka gɛlɛ avion ko la a ka gɛlɛ nin bɛɛ ye gɛlɛyaw ye ne bolo musaka ko fana ye gɛlɛya ye parce que a ye mun fɔ bɛɛ fana tɛ se ka musaka ɲɛ sɔrɔ k'a fɔ k'i b'a don i ka baaraw ɲɛfɔ o fana bɛɛ ye gɛlɛya ye mais en même temps a ye mun fana fɔ faamuyali yɔrɔ ta fanfɛla la bi n'i kɛra société civile ɲɛmɔgɔ ye n'i bɛ ka kɛlɛ dɔw kɛ k'i bɛ hakɛ ɲini kɛ i bɛ dɔgɔya i bɛ lagosi nka o bɛɛ bɛ baara kɔnɔna la i bɛ sɔn o bɛɛ ma mais bi fɛnɛ na o fɛnɛ ye gɛlɛya ye mais tuma la sama-samaliw b'an ni ɲɛmɔgɔw fɛnɛ cɛ parce que an bɛ baara minnu kɛ o tɛ taa olu jimi sira fɛ tuma bɛɛ mais an b'a kɛ sariya kɔnɔna la donc o bɛɛ ye gɛlɛyaw ye bi mais o si t'an bali an ka baara la parce que an y'o de kanu k'a kɛ parce que an bolo jama fanba ka nafa b'o la mais an b'an yɛrɛ di halisa wa bi hali société civile yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ fɛnɛ an yɛrɛ ka fêtières ni fɛnw cɛ gɛlɛyaw bɛ yen mais o bɛɛ ye faamuyabaliyaw ye sigikafɔw kan ka kɛ o la walasa an jɔyɔrɔ ye mun ye an ka se k'o fɔ ka faso dɛmɛ a ka se ka jamana fanba mirina tabala. Ok, merci Fousseini Diop. An ka bi grand dialogue kun bɛ tali kɛ min kan o ye société civile tɔn minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ u jɔda bɛ mun de la an ka bɛɛ fanga sabatili ko la walasa k'o baro in kɛ an kun ye wele bila Adama Traoré ma ale coordination des associations et regroupements de la société civile o tɔn ɲɛmɔgɔ ye n'o ye CARSOC ye ka fara ale kan Fousseini Diop kun bɛ association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AGCAD Mali ale o tɔn de ye Dirisa Sidibe ale sigida jateminɛkɛla Kayi mara kɔnɔna na ale kun b'an bolo nɛgɛjuru sira kan ne yɛrɛ ye Mariam Kulibali ye débat in labɛnna Mariam Mayiga fɛ nɛgɛ karafe o tun bɛ Gaye Kante bolo ale ni Mamadou Ouattara aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ don wɛrɛ. Le Grand Dialogue. Sigikafoba. Edewani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigikafoba. Le Grand Dialogue.